Hello, good morning Philippines. Hello world. For today's video di ay good morning na naman sa mga suba. Good morning si Lalay, no? Lalay, tago. Dili magpakita si Lalay. Ganun nami guys. Ang adlaw ning subang sa sayong kabuntagon. Ano size pa? Ano size? Lasay-size pa daw ang adlaw ni subang na. Tanawa ra gud. Tanawa siya, nabuhi siya, pinaagi ni sa gahom ni Tox Ilma. Nabuhi siya guys. Bisan taliwala sa mabaga nga siminto. Pero naghatag og kanang sagbot. Mo'y nakahatag sa ihag kinabuhi. Sige. Babos na.